it's me Smitra Das and I'm vlogging today. So happy Ganesh Puja to all of you. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ପରେ ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେର ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେରେ ଆମେ ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁ କରିଥିଲୁ ସେସବୁ ଦେଖାଉଛି। କେହି ବି ଶୋଇନାହାନ୍ତି। କୋଉଟା କହିଲୁ ସେଗେରା କାଚ ଗୁରା ଆଉ ତାଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ସୁବା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ହଉଛି ଭାଷା ଭାଷା କହିଦଉଛ। କାଟିଦେବି କାଟିବିନି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବି। କଣ କଣ ଶୁଣିଲା ମାନେ ସେ କୁଏତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁଙ୍ଗମ୍ ଜଗତ ଜଗତ କାକୁଡ଼ି ଖାଉଥିବ कौन वेलकम टू माय इधर देखो प्रेम इधर देखो इधर भलसे मुंह ऐसे नहीं बनाते मुंह बंद करो अच्छा ये दिखाओ फोटो हंसो तू हिंदी को लुण बेड़े ना आपको कहूँ हिंदी फोटो उठो हंसो से हिंदी को नहीं हमर होगी मोर मन भी नहीं दुंडा भाई भी आस जाई छथि ए बोल दे हम ए चारू हैप्पी बर्थडे चारू ना तारा 7 तारीख को आज हैप्पी बर्थडे अरे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू ता आखी परख ट्रैक लो चॉकलेट डाली कार के किलो लिचू ए यहाँ पे कोई मुना हमारा गोवा थी ना हमारा गोवा थी सर पड़ी गेला गोटे कान तो पड़ी गेला गला तमको हैप्पी बर्थडे मत रेकॉर्ड हो back to my channel. It's me Smitra Das and I'm vlogging today. So happy Ganesh Puja to all of you. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂଲିଶରେ ସବୁଥିରେ happy Ganesh Puja. ଆମର ତଳେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଏଣ୍ଡ ଯାଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି ଆପଣ ବି ଆମ ଘର ଗଣେଶକୁ ବି ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୂଜା କରିଦେଇଛୁ ସ୍ପଞ୍ଜଲ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର
ସୁନା ବିକାବୁ ଧର ଦେ ଟିକେ ସୁମି ଆଣିକି ସମ ଭାଇ ଠିଆ ହୋ ପୁଳାଏ ମତେ ଦିଅ ପୁଳାଏ ନିଅ ଏମିତି ପକେଇଲେ ମୁହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେଖାଯିବନି ଏଇ ଦଉ ତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଇ ସାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାର କାଳିଆ ଭାଇ ଏଠି ରଖ ଭଲସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଆରେ ଏଇଠି ରଖିଲେ ବାଣ୍ଟି ହବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କର ପକେଇବା ଆଗକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଅ ଦଉ ନା ଏଇ ତମ ଦଉ ନା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦବନି ଓ ଆଉ କିଏ ରହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଆଉ ସେ ଆସଲ ସେ ଆସିବ ଯେ ଆଉଥରେ ନମୋ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ମମ ବିଘ୍ନ ନିରଞ୍ଜାସୁ ସଦସ୍ୟ ଓಂ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟકોଟି ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍नं କୁରୁ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା খর্বং স্থূলতনু গজেন্দ্র বদনং লম্বোদরং সুন্দরং স্পর্শ নখপদ মধু পলবধং তুমি বচ্চ পুত্রং পৌত্রং প্রপৌত্রং চ দেহি মে ଘରେ ତ চকি মরি ধাক্কা বাঁধুলি নিবে ভোগ দিতে আইছি ହଁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ନା କାଳିଆ ଭାଇ ଭୋଗ ଦେଇଦେଲ ନନାଙ୍କୁ କୋଉଟା କୋଉଟା କହିଲୁ ସବୁ ବି ଦେଖା ହଉଛି ତ ମୋ ପେଟ ଜମା ଦେଖାଯାଉନି ଯାଉଛି ଆମ ସାଇର ଯୋଉ ଠାକୁର ଦେଖିକି ଆସିବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଆ ଆମ ସାଇର ପୂଜା ସାହିରେ ଏତେ ଠାକୁର କରିନାହାନ୍ତି ଦେଖିଆ କି ବର୍ଷା ହଉଛି ଝିପିଝିପି खत्म ହେଇଗଲା साइड खत्म बस अल्प ही गणेश पूजा जी गणेश पूजा समस्त कैप्चर आई होप कर that's it let's back ट्रिप गरम मझे मझे मुझे बात ब्लॉग करने भल लगे ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଚାରିରେ ଲାଗିଛି आपको रिटर्न ही कर दे बिकॉज मुझे जानी चले मुझे मानू दिस ड्रेस फॉर विच वेदर कश्मीर वेदर फॉर दिस और फॉर विंटर ओनली सो प्रेटी तो पूजा सैला अब जाऊँ पूजार सामग्री सब साइज करके करती सांगे सांगे करती बोली मैं जाऊँ चार्टा आसिक करी संजा देवी कि बड़ माँ माँ मरी जाती तो आई मरी जाती तो सी सब गले अब सब मुझे कह संजय दियादी से आस मो ड्रेस भी चेंज कर समस्ते कहते से ड्रेस तो जमा ही भल देखा गेदी माइक भाया देखा सॉरी गेदी भाया देखा माइक ना मोर तो काटिया पड़ो
गेद्दी भाया देखा तो से रिटर्न भी करार अच्छे भल देखा जाऊनी एंड दैट्स इट आम आम घर को जावा गमन करिया ना मुझे तो ओवर नुहे कि मुझे एक्चुअली बहुत ही मीन्स क्लासिकल तो तुझे मेट कर पर मो कैमेरा देखले कहीं ओवर हुए हाँ छाड़ चलो ବର୍ଷାରେ ଆଦି କି ବର୍ଷା ଅଛି କଣ ମୁଁ ମୋଟର ବେଳେ ନେଇ ଯାଉ राति रे जीवा ନୂଆ ପଡା ତ ଓଦା ହେଇଯିବ ପୁରା